अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डेट 7/10/2020। प्यारे बच्चों, आज टॉपिक पढ़न यथ नाव कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज प्यारे बच्चों, तो गोडे पता अमिच एक्सरसाइज 8.3 पर। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 पारान यथ मज ऑलरेडी कह क्वेश्चन पढ़मित। अत टॉपिकस नाव अत चैप्टरस नाव कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अम चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 पारान। आज पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इत कन आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। आरिफ हसा दिवान लोन, यह निवान 60,000 लोन बैंक निश। If the rate of interest is 10% per annum, अगर से अमिस वहर पत अत खसि 10% हिसाब सूद हतस 10 दोन हतन इथे कन 20 इथे कन वाता वाता कोत 60,000 कोता खस अमिस। Find the difference in amounts she would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly। तो प्यारे बच्चों, तो वन अमिस कोता अमाउंट डिफरेंस। यानी अगर हसा यह हाफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे अमिस इंटरेस्ट हिसाब भरुन, या कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड एनुअली, तम अमिस कोता फर्क यानी रोज अमिस इंटरेस्ट इंटरेस्ट सान कोता पे अमिस अत बैंकस कुन वापस दिन। प्यारे बच्चों, तो पता करो पार्ट नंबर 1। यम हिसाब कड़ो अमाउंट कोत पे अमिस दिन अत बैंक, चूँकि यह 60,000 कड़ान। प्यारे बच्चों, इस कैसा बैंक नश कड़ान अत हसा वन प्रिंसिपल 60,000। प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी पता गोडथ नमो कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड एनुअली यह कड़न 1.5 ईयर नमो वहरी गोड पे ओड वहरी नमो अत नमो सिंपल इंटरेस्ट कर। क्या अगर 2 वहरी तेल गया कंपाउंडेड एनुअली गया 2 तेल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हसा प्यारे बच्चों 10% पर एनम PA। टाइम हसा नमो टाइम या वन तुम N। टाइम हसा नुन कंपाउंडेड एनुअली नुन तमिस ये अक वहर तो अड वहर तो 6 रेत पे कोत पे अमिस अमाउंट भर। प्यारे बच्चों, नमो वहरी नमो ईयरली 1 ईयर। प्यारे बच्चों, तो पता अमाउंट कड़ने खतर फार्मूला अमाउंट कड़ने खतर फार्मूला A = P × 1 + R divided by 100 whole raised power n। प्यारे बच्चों, अमाउंट थो अति प्रिंसिपलस अमिस कोड़मुत 60,000 अम कोड़मुत 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट गो 10 divided by 100 raised power goes 1। 10 divided by 100 raised power से goes 1। प्यारे बच्चों, इत कन पकान ये दिमो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हेको ये 1 0 तो 1 0 कैंसल कर। यह गो 80,000 to 10 1 0 गो 10 + 1। प्यारे बच्चे, दिमो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 + 1 divided by goes 10। अमाउंट हसा गो बराबर 80,000 to यह कैसे गो प्यारे बच्चों 11 divided by 10। यमुक 1 0 तो 1 0 कैंसल। प्यारे बच्चों, यह दिमो मल्टीपल 11 से ये 0 3 0 8। यह कैसे गोस 88 11 8000 88,000। प्यारे बच्चों, अम्स हसा पे वहर पे बन 60,000, मगर अके वहर ओड वहरी। चूँकि ओड वहरी तथ नमो सिंपल इंटरेस्ट।
سِمپٕل اِنٹرٛسٹ نِمو أسۍ اَڑِ ؤہٕرۍ خٲطرٕ 60,000 چھِ نِنۍ تَتھ چھُ کوتاہ لَگہِ أڑِس ؤہرِس کوتاہ لَگہِ تَتھ اِنٹرٛسٹ یوٗتاہ سُہ پٮ۪وان چھِ أمِس اٮ۪ماوُنٛٹ سِمپٕل اِنٹرٛسٹ ہَسا نِمو أسۍ سِمپٕل اِنٹرٛسٹ پی اِنٹوٗ آر اِنٹوٗ ٹی ڈِوایڈ باے 100 پیارے بَچو تۄہہِ چھُو پَتہ پی گوٚو یِہوٚے 60,000 آر گوٚو ریٹ آف اِنٹرٛسٹ ہَسا گوٚو 10 پیارے بَچو وٕنکٮ۪نَس چھُو تۄہہِ کَڑُن 1/2 یُس چھُ اوٚڑُک یعنی اَکیُک کوٚڑ اَسہِ سُہ ہَسا گوٚو 1/2 ڈِوایڈٕڈ باے ہَسا گوٚو 100 یَتھ ہَسا ژَٹو أسۍ کَسر یِم جے 25,000 پیارے بَچو یِم 0 تہٕ یِم 0 گژھن کَٹ سِمپٕل اِنٹرٛسٹ 800 into 5 800 into 5 پیارے بَچو 2 5 are 10 8 5 are 40 پیارے بَچو ییٚتہِ ہَسا چھُ اَسہِ پی یُس پرٛنسپٕل چھُ نیُن اَسہِ یعنی یُس اَسہِ أکِس ؤرِیَس کوٚڑ اَسہِ 88,000 یِہوٚے ہَسا چھُ اَسہِ پیارے بَچو پرٛنسپٕل نیُن 88,000 چھُ اَسہِ پرٛنسپٕل نیُن پیارے بَچو یہِ ہَسا چھُ نیُن اَسہِ 88,000 یَتھ ژٔٹ اَسہِ کَسر یِتھَے کٔنۍ یہِ ہَسا بَنے ییٚتہِ یِم 0 ژھٕنۍ یَتھ سۭتۍ یہِ ہَسا بَنے اَسہِ 88 پیارے بَچو اَسہِ ہَسا بَنے یِم 0 ژھٕنۍ یَتھ سۭتۍ اَتہِ روزو اَکھ 0 2 5 are 10 یَتھ یُس مَلٹِپٕل أسۍ یہِ کیٛاہ سا گوٚوُس 5 0s گوٚو 5 5 8s are 40 5 8s are 40 40 پٕلَس گوٚو 44 پیارے بَچو یِم ہَسا درٛاے 4,000 تہٕ 400 ہَسا کھَسن أمِس سِمپٕل اِنٹرٛسٹ حِساب اَتھ أڑِس ؤہرِس یُس ہَسا أمِس ؤہرِس کھَسہِ ہے أمِس 60,000 واتان أمِس 68,000 اوس أمِس دیُن اَسہِ 68,000 پَتہٕ سُہ یُس اَسہِ اوٚڑ ؤہری اوس بَچان تَتھ چھُ کھَسان اَتھ 68,000 کھَسہِ بیٚیہِ اَتھ کھَسہِ بیٚیہِ ریٹ آف اِنٹرٛسٹ سُہ ہَسا چھُ نیران پی اِنٹوٗ آر اِنٹوٗ ٹی ڈِوایڈ باے 100 پی گوٚوُس یِہوٚے 68,000 اِنٹوٗ گوٚوُس ریٹ آف اِنٹرٛسٹ ہَسا گوٚوُس 10 رۄپیہِ اِنٹوٗ ہَسا گوٚوُس ٹی گوٚوُس 1/2 ڈِوایڈ باے 100 2 5s are 10 یِم 0 کَڑ ییٚتہِ ہَسا بَنے یہِ اَسہِ مَلٹِپٕل سِمپٕل اِنٹرٛسٹ کھَسہِ یوٗتاہ اَتھ پیارے بَچو یوٗتاہ ہَسا کھَسہِ أمِس سِمپٕل اِنٹرٛسٹ تۄہہِ چھُو پَتہ گۄڈنٮ۪تھٕے أمۍ کوٗتاہ کَجاو لون أمۍ ہَسا کَجاو 60,000 کَجاو أمۍ لون اگر أسۍ اِنٹرٛسٹ وٕچھو أسۍ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ کوتاہ اِنٹرٛسٹ ییٚتہِ چھِ أمِس 68,000 اگر ہَسا اَتہِ وٕچھو أسۍ اِنٹرٛسٹ کوتاہ چھُ کھوٚتمُت اَسہِ اَتہِ ہَسا چھُ کھوٚتمُت 8,000 کَمپاوُنٛڈ اِنٹرٛسٹ ہَسا چھُ کھوٚتمُت أمِس اِنٹرٛسٹ فار فٔسٹ یِیَر سُہ گۄڈٕنِکِس ؤرِیَس أمِس اِنٹرٛسٹ کھوٚتمُت چھِ أمۍ 68,000 ماینَس گٔیو 60,000 پیارے بَچو 8,000 ہَسا کھَسان أمِس اِنٹرٛسٹ اَتھ گۄڈٕنِکِس ؤرِیَس پَتہٕ کھَسان سِمپٕل اِنٹرٛسٹ حِساب اِنٹرٛسٹ فار 1/2 یِیَر پیارے بَچو تۄہہِ چھُو پَتہ یَتھ چھِ کھَسان أمِس 42,000 یَتھ أڑِس ؤہرِس اگر ہَسا وٕچھِو تُہۍ ٹوٹَل کوتاہ سا آو یہِ دِیَر فور ٹوٹَل اِنٹرٛسٹ فار 1/2 یِیَر اگر ہَسا تُہۍ یِمَن جمع کٔرِو پیارے بَچو سُہ ہَسا چھُ یِوان اَسہِ 0 گوٚو 0 0 0 4 8 4 گٔے 12 اگر ہَسا تُہۍ پیارے بَچو ییٚمہِ جایہِ وٕچھِو تُہۍ أمِس کوٗتاہ چھُ کھَسان پٮ۪وان چارٕج کوٗتاہ چھُ کھَسان أمِس اَتھ ؤہٕرۍ پَتہٕ کوٗتاہ یِم ڈۄڈِ ؤہٕرۍ پَتہٕ کوٗتاہ کھَسہِ أمِس اَتھ ٹٮ۪کٕس حالانکہِ أمۍ کَجاے 60,000 أمِس چھُ پٮ۪وان اَتھ منٛز 10,000 تہٕ 10,000 تہٕ بیٚیہِ 400 چھِ کھَسان أمِس اِنٹرٛسٹ تَمیُک مطلب گوٚو اَکھ پیٚن أمِس یِم 60,000 بَرٕنۍ بیٚیہِ پیٚن أمِس یعنی أمِس کوٗتاہ پیٚیہِ اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ کَرُن أمِس ہَسا پیٚیہِ اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ کَرُن پیارے بَچو یُس حظ أمِس ٹوٹَل اٮ۪ماوُنٛٹ وٕنکٮ۪نَس بَنہِ اَسہِ دِیَر فور
ایماوُنٛٹ بیٚیہِ أمِس پیڈ کَرُن. اَکھ گوٚو پرٛنَسپُل بیٚیہِ گوٚو اِنٹرٛسٹ. تَمیُک مطلب گوٚو اَکھ چھِ أمِس پیارے بَچو اَکھ چھِ أمِس 60,000 اَکھ ہَسا أمِس ہَسا پٮ۪وان 12,000 بَرٕنۍ. تَمیُک مطلب گوٚو اَکھ پیٚیہِ أمِس 60,000 60,000 پٮ۪ٹھ گژھِ گژھٕنۍ أمِس 12,000 بیٚیہِ جمع. پیارے بَچو أمِس ہَسا پیٚن 60 تہٕ 12 سۄ گٔے 92,000 92,000 تہٕ 400 رۄپیہِ. پیارے بَچو أمِس ہَسا پیٚن 92,000 تہٕ 400 رۄپیہِ پیٚن أمِس بَرُن ڈۄڈِ ؤہٕرۍ پَتہٕ واپَس. یہِ ہَسا أسۍ کَمپاوُنٛڈ ییٚلہِ اَسہِ کَمپاوُنٛڈ ایٚنِوٕلی کَرُن چھُ اَسہِ أمۍ ہَسا کَجاو 60,000 کَجاو أمۍ اورٕ لون. أمِس چھِ پٮ۪وان گۄڈٕ ڈۄڈِ ؤہٕرۍ پَتہٕ کوٚت سا پیٚیہِ أمِس کَمپاوُنٛڈ ایٚنِوٕلی بَرُن 60,000 ریٹ آف اِنٹرٛسٹ 10%. یۄس سُہ اَکھ ؤری ہَسا کوٚر مےٚ گۄڈٕ سُہ ڈۄڈ پَتہٕ نِمو اوٚڑ تَتھ کَڑو سِمپٕل اِنٹرٛسٹ. ایماوُنٛٹ چھُ فارموٗلا ہَسا چھُ مےٚ ہَسا ترٛوو پی ہَسا گوٚو 60,000 آر بَدلہٕ سُہ لوٚگ 10 ڈِوایڈ باے یہِ پَتہٕ ہَسا ژھُن اَکھ تہٕ اَکھ 0 10 1 10 + 1 ڈِوایڈ باے یہِ ہَسا گوٚو 11 ڈِوایڈ اَکھ 0 پَتہٕ سُہ لوٚگ یَتھ مَلٹِپٕل. سُہ ہَسا آو یوٗتاہ سِمپٕل اِنٹرٛسٹ چھِ کَڑان أسۍ پَتہٕ سُہ گوٚو پیارے بَچو یُس أسۍ سِمپٕل اِنٹرٛسٹ ییٚمہِ جایہِ کَڑان چھِ أسۍ سُہ چھِ کَڑان أسۍ فار ہاف یِیَر. سُہ اوٚڑ ؤری چھِ اوٚڑ ؤری گوٚو سُہ گوٚو تیٚلہِ پی اِنٹُو آر اِنٹُو ٹی ڈِوایڈ باے یعنی پی چھِ ییٚتٮ۪س بَنیومُت اَسہِ 68,000 10 1/2 یہِ 2 5 10 ڈِوایڈ باے 100 پَتہٕ لَگہِ اَتھ کَسر 34 کھَسہِ اَسہِ بیٚیہِ اَتھ اِنٹرٛسٹ أڑِس ؤرِیَس. اِنٹرٛسٹ فار فٔسٹ یِن تَتھ لَگہِ 68,000 والہو 60,000 تِم گٔیے 8,000. اِنٹرٛسٹ فار اَتھ ہاف یِیَر سُہ ہَسا گژھن بیٚیہِ 34 جمع. ٹوٹَل اِنٹرٛسٹ فار اَتھ ڈۄڈَس ؤرِیَس ہَسا گژھِ یوٗتاہ اِنٹرٛسٹ 12,400. ایماوُنٛٹ ہَسا پیٚیہِ أمِس واپَس بٮ۪نٛکَس کُن بَرُن. اَکھ گوٚو یوٗتاہ أمۍ کَجاو بیٚیہِ کھَسہِ اِنٹرٛسٹ تَمہِ مطلب أمۍ کَجاو 60,000 60,000 چھِ گژھان اٮ۪ڈ 12,000 تہٕ 400 تَمہِ مطلب گوٚو 92,000 تہٕ 400 پیٚیہِ أمِس واپَس بَرُن. پیارے بَچو اورٕ کَجاو أمۍ 60,000 یورٕ پیوٚو أمِس بَرُن 92,000 تہٕ 400. باقٕے وَسَلام.